सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्य निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैरनभ्यर्थिदानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी ध्रुवमभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूततिलगत् प्रोद्भासि फालान्धरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोजलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्कारिपङ्गेरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तव आर्तिक्षितं पडन्दो नामानि प्रमदवरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्दो रूपं ते भरतकथयन्तौ गुणगदाः चरन्दो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विदूय क्लेशान् मे कुरु शरणयुक्तं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तो करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं ശ്രവണമഭിതേ ചാരുചരിതേ. ദശകം 33 അംബരീഷ ചരിതം. वैवस्वदाख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामग नरेन्द्रसुधोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयिदोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव विदन्वयोत्स्य भक्तैव देव न चिरादभृदा प्रसादं नेनान्यत्याचनं मृदेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविददार सहस्रधारं सद्वादशी व्रतमदो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपखण्डे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषु षष्टिकोटिं तत्रादपारणदिने भवदर्चनान्दे दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रभेदे भोक्तुं मृदश्च सन्दृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञादपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वैरैव पारणनागारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्ततत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजडो विदतानकृत्यां कृत्यां च तां मत्सि दरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य निप्रतिर्न पदाकचम्बे द्वत्वक्तबोधमभिवेक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमध्वनावीत् धावन्न शेषभुवनेषु वियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमविदे गतवान् विरिञ्जम् कक्कालचक्रमधिलङ्कयतीत्यपास्तः सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं न मन्दं प्रोचे भवानकमृषेननुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याहं वरीक्षपदमेव भजेदि भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमवासनौषीत् चक्रे गदे मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृते कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेघ समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमश्रुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं तरतोऽभूत् सायुज्यमाभज समां पवनेशभायाः. ദശകം 34 രാമായണ കഥ ഹനുമത് സംഗംവരെ. गीर्वाणैरर्ध्यमानो दशमुखनिधनं कौसलेष्विष्य शृङ्गे पुत्र्यामिष्टमिष्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृदे पायसाग्रं तद्भक्त्या तत्पुरेन्द्रीष्वभितृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमदवरदेनाभिशत्रुघ्ननाम्नां कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमभिदुं लक्ष्मणेनानुयादो यादो भूदास्तवाजा मुनिगदिदं मुनमनुद्वन्द्वसान्दाद्वखेदम् नृणां त्राणाय बाणैर्मुजिवजनबला ताडगां पाडयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यां मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरै अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन् हल्यां पदिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहं बिन्दानश्चान्द्रचूडं धनु अवनिसुधामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रादिष्टसास्त्वं त्रिमर्भिरभीच समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्दानेरुशान्ते भृगकुलतिलके सङ्ग्रमय्य स्वदेजो यादे यादोऽस्य योध्यां सुखमिह निवसन् कान्दया कान्दमूर्ते शत्रु
रुक्नैकदाधो गदवति भरदे माधुलस्यादिवासं तादारब्धोऽभिषेकस्तव किल विकदक्केकयाधीशपुत्र्यां ताक्त्योक्ता यादुकामो वनमनुजवधू संयुधश्चापराधः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगदत्वं जडाचीरधारी नावासन्दीर्घगङ्गामधिपदवी पुनस्तं भरद्वाजमारानत्वा तद्वाकृतहेतो अधिसुगमवस चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्तार्तिकिन्नं खलु भरतमुगा स्वर्गयादं स्वदादं तप्तो तद्वाम्बुतस्मै निददितभरदे पादुकां मेदिनीं च अत्रीं नत्वा गत्वा वनमधिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलय चारुभो भाषारभङ्गीं नत्वा अगस्त्यं समस्ता शरनिर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यशौषीपर्यैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चाभिदत्ते पदि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जडायुं मोमादोदा गोदा तडान्दे परिरमसि पुरा पञ्चवड्यां वधूर्याम् या शूर्पणक्या मदनजलधृतेरर्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रलभमधुरशा तेन निर्लूननासां दृष्ट्वैनं हृष्टचित्तं करमभिपतितं भूषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशनाशप्ययुध समधिगदान् तत्लक्षणादक्षतोष्मां सौदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाया सारङ्गं सारसाक्ष्य स्पृहदमनुगद प्रावधिर्बाणखादं तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहार्षीत् तेनातर्पितमन्द किमपि मधुमुदमद त्वद्वदोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विजिन्वन् अकृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वदेनेदि उक्त्वा यादे जडायौ दिवमदसुहृद परातनो प्रेतकार्यं गृह्णानं तं कबन्धं जघनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्बातडे त्वं सम्प्राप्तो वादसूनुं दृशमुदितमना भागिवादालयेशा श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द